Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve في une nouvelle vidéo. Alors, في هاد la vidéo غنشوفو une partie من les nombres الدرس ديال les nombres complexes. Donc غنكملو البلاylist ديالنا. Alors, في هاد la partie غنشوفو les transformations dans le plan. غنفرقهم على deux parce que في la partie 2 بغيت نتابع على واحد الملاحظة، واحد l'application اللي غنتابعو ليها ونشوفو واحد الشجرة ديالها. Alors, fait transformation dans le plan, alors qu'il y a la translation, l'homothétie et la rotation. Alors, je vais pas m'intéresser au côté géométrique. Alors, comme les définitions, les remarques ou les écritures complexes de l'homothétie, sans pour autant le côté géométrique. Alors, dès que je un goal, vous pouvez jamais le vérifier géométriquement chez vous, il n'y a pas de souci avec ça. Bismillah, donc on va partie 1 liée à la translation. Alors, partie 1, translation. Alors, la translation, on va prendre... attendez. Voilà. On va prendre U, un vecteur. On va prendre un U, un vecteur d'affixe gamma. Alors, l'application qui a tout point M, on va prendre grand M, associe le point M' tel que M' soit égal au vecteur U. L'écriture est appelée la translation du vecteur U. بحال كترانسلاتي يعني كان بحال هكا كتحركوا بحال هكا بحال كترانسلاتي لواحد البلاصه اخرى. On la note notation, on la note TU بحال هكا. Alors, c'est l'application qui a tout point M associe le point M' tel que M' est égal à U. Est appelée la translation du vecteur U et on la note TU. Alors, si le vecteur U est égal au vecteur AB, donc gamma est égal à ZB moins ZA. Si le vecteur U est égal à AB encore et TU de M est égal à M', donc vous pouvez la vérifier, hein. Géométriquement vous pouvez la vérifier. AB M', et en fait c'est logique parce que le vecteur AB et puis tu l'as translaté un parallélogramme. Alors ABM' M est un parallélogramme. Parallélogramme. La translation le vecteur TU, donc la translation du vecteur U est une application bijective. Et son application réciproque est la translation du vecteur TU. C'est-à-dire la TU moins T. Alors, c'est la translation réciproque. La translation réciproque. Et son application réciproque. L'application réciproque. D'abord, نقلبوا على la représentation complexe. كيفاش كتعرف أن زعما translation U شنو هي les termes complexes, شنو هي l'écriture complexe ديالها. اللي خدينا Z l'affixe du point grand M. Et خدينا Z' l'affixe de son image
par le vecteur TU. Par TU, par la translation du vecteur U. Alors, donc, translation du vecteur TU, M est égal à M', équivaut à que M' soit égal au vecteur U. Ceci équivaut que Z' moins Z, est égal à gamma. Alors l'écriture, la représentation complexe, donc l'écriture l'inctiblikum, c'est la représentation complexe de la translation TU. Il a dit donc c'est Z' est égal à Z plus gamma. Voilà. هذا هو la translation. Alors هادشي كامل يقدر يبان لكم شويه سوبرفلو، ما راه ساهل زعما خاصكم غير تشدوا هادي اللي تشدوا، هادي مهمه. وفي لي زيكزارسيس راه غيبان لكم البلان داكشي بحال اللي كيتعاود شويه. ناخذ دابا ثاني ريبريزونطاسيون سي لوموتيسي. alors غناخذوا واحد اوميغا، un grand oméga, un point d'affixe petit oméga, d'affixe petit oméga. وغناخذوا un cas qui appartient à R étoile. L'application qui a tout point, l'application qui a tout point M associe le point M' tel que oméga M' soit égal à K, le rapport, fois oméga M, t'entendez, oméga M, voilà. est appelée l'homothétie de centre, mais c'est une application qui a tout point M associé à un point M' tel que oméga M' est égal à K oméga M, est appelée l'homothétie de centre de centre oméga et de rapport K. Et on va le noter H, petit h, de oméga K. Alors, l'ardina oméga, l'ardina si, si, on a oméga H, oméga K, ça met de l'homothétie de centre oméga et de rapport K. خدينا هذه une homothétie. هاد les remarques كاملين اللي كنقول je vous invite à aller les vérifier, les surtout le côté géométrique et le côté algébrique في زعما en même temps راه غتشدو داكشي زعما احسن. alors اللي كان si h de m est égal à m', donc c'est une application, donc oméga m et m' sont alignés, les 3 points sont alignés. Je vous invite encore à les vérifier, géométriquement. Alors une homothétie c'est quoi؟ بحال اللي كان عندك هذا وانت جبتي هنا، ولكن كاين واحد لو رابور، اذا هذا يقدر يتعاود. مثلا انا خديت هاد وبغيت اوموتيتي، دونك كاين واحد لو سونتر ياك ها هو ولا بحال هكا، وهاد لو رابور مثلا 4 المرات، دونك غيولي غيطلع فوق منه ولا يهبط لتحت، المهم يكون كبر من الاخر بحال ب4 المرات ولا 5 ولا 6 دابخي لو رابور. بيان. Même truc, l'homothétie est une application bijective et son application réciproque, alors on directement l'application réciproque, et il y a h de encore oméga 1 sur k. Voilà, il y a l'application réciproque. Si h de هذه c'est une homothétie. Ceci avec h de m est égal à m', équivaut à دابا علاش كنقلبوا على la représentation complexe, est égal à k oméga m. Alors équivaut donc
هادي شناهي؟ هادي شنو هو لافيكس ديالها كيما خدنا قبيله هو زد بريم. هذا شنو هو لافيكس ديالو هو بوتيت اوميغا. ك c'est un rapport alors يبقى facteur de z لافيكس m ديال لافيكس ديالو هو z اوميغا دونك سي لو ميم. دونك هادي وهادي غتسمى لا ريبريزونطاسيون كومبلكس. alors غتسمى لا ريبريزونطاسيون كومبلكس دو لوموتيتي. بيان هادي هي لوموتيتي. دابا غنمشيو للثالثه اللي هي لا روتاسيون. لا روتاسيون غناخدو عاوتاني واحد غروند اوميغا. غناخدو ان غروند اوميغا d'affixe petit oméga. d'affixe encore d'affixe petit oméga. وغناخدو واحد θ qui appartient à R. alors cette θ doit appartenir à R. vas-y غنعاود عاوتاني نقول لكم نفس الحاجه. جو غناخدو واحد لابليكاسيون انكور qui a tout point M associe le point M prime tel que oméga M prime soit égal à oméga M وفي نفس الوقت يكون l'angle orienté ما بين donc les deux يكون congru à θ modulo de pi. هادي كتسمى la rotation de centre. donc la rotation elle se note comme ça كنديرو لها petit r. la rotation de centre oméga et d'angle θ كتسمى هادي كتسمى la rotation. شنو نقدر نقول؟ الا كان عاوتاني الا كان هادي une rotation la oméga θ une rotation si R de M' est égal à M, pardon, si R de M est égal à M', donc le triangle oméga M', vous pouvez le vérifier, et isocèle de sommet oméga. غنعاودو هادي. si R هادي une rotation و هادي زعما من هنا غنمشي من هنا. دونك عندنا هاد لي كونديسيون ان هادي une rotation و R de M est égal à M'. si نزيدو على واحد لا كونديسيون دونك هادي بوحدها si θ est congru à pi sur 3 à pi sur 2 modulo pi, alors donc le triangle هذا اللي خديناه هنا M' est isocèle ولكن غتزاد لي واحد لا كاركتيرستيك هو غيكون rectangle de sommet oméga. ولا اللي كان سي هادي غتبقى بوحدها هادي وحده اخرى si θ est congru à pi sur 3 modulo de pi ou la moins donc plus ou moins alors θ est équilatéral. صراحة راه باين غير من اللونغ راه باين ليكم علاش هذا ريكتانغل دو سومي وعلاش هذا ايكويلاتيرال. vous pouvez le vérifier. la rotation حتى هي عندها une application réciproque. l'application réciproque ديالها اللي خاصكم تركزوا عليه في هاد الدرس كامل هما هاد لي ريبريزونطاسيون كومبلكس اللي كنعطيكم في الاخر. هما ديما اللي غتستعملوا ديما ما كاينش ما تقدروش ما تستعملوهاش.
كتلقى بها مثلا غنقول لك انا الدرس علاش اكثريه هاد الفقره علاش اكثريه كدور. عندنا واحد البوان في واحد البلان كومبلكس، هو داك البوان بغينا لافيكس ديالو كيفاش كيتكتب. لافيكس ديالو عنده واحد الكتابه كيفاش غنكتبوها غير بلي ترانسفورماسيون غنلقاوها. دونك خاص هاد لي ريبريزونطاسيون كومبلكس اللي كنقول لكم خاصكم تعقلوا عليها. l'application réciproque ديالها هي r θ pardon oméga moins θ. voilà. دابا غنمشيو نقلبوا على لا ريبريزونطاسيون كومبلكس بور واحد لا روتاسيون. alors وركزوا معايا دابا ici r de m est égal à m prime. ceci équivaut à quoi؟ نعاودو داكشي اللي قلنا θ m prime est égal pardon θ m prime بلادك ماشي c'est pas un vecteur θ m et l'angle orienté غنعاود غير نكتب داكشي اللي كتبت قبيله m prime دي c'est la définition ديال θ de pi. alors شنو هذا اش كيعني؟ كنا شفناه قبل. هذا ça veut dire que le module de z prime moins oméga est égal au module de z moins oméga et en même temps et que l'argument l'argument de m prime moins donc de z prime moins oméga sur z moins oméga est congru à θ de pi modulo de pi. alors voilà كيبان هنا وي كيبان نكملو. alors اش كيعني؟ كيعني ان لو موديل غنجمعو كلشي في موديل واحد غيولي لو موديل دو z prime moins oméga sur z moins oméga est égal à 1 وغيولي l'argument de z prime moins oméga sur z moins oméga est congru à θ modulo de pi. فهمتوني لاش بغيت نوصل؟ غنستعمل ليكريتور كومبلكس. هنا عندنا هنا هذا هو الكومبلكس ديالنا، هذا هو الزد، هو زد بريم مون اوميغا سور زد مون اوميغا، هذا هو الزد كبير. الوغ هاد لارغيومون اش كيعني؟ كيعني ان اكسبونونسيال اي تيتا هو لارغيومون تيتا كيكون هنا، لارغيومون كيكون هنا، لو موديل هو 1 دونك ما كاينش. وشنو هو هذا؟ هذا راه هو زد بريم مون اوميغا سور زد مون اوميغا، دونك غتولي زد بريم moins oméga égale à exponentielle i θ facteur de z moins oméga. وحنا لقينا l'écriture complexe donc la représentation complexe de la rotation R. وهادو pour clôturer les trois transformations dans le plan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire des remarques, commentaires, et je vous invite fortement à chercher le côté géométrique de la table et faire des exercices. Bien sûr غنلوح بزاف ديال les exercices sur هاد les transformations باش تفهموا داكشي كتر. سي تري سامبل، خاصكم غير تحفظوا هاد لي هاد لي ريبريزونطاسيون كومبلكس. حاولت نوريكم من جاو كلشي بليكريتور الجبريك. الا بدا اللي دخل جيومتريك الفيديو غتاخد بزاف ديال الوقت. et en plus de ça كاين une deuxième vidéo sur les transformations dans le plan تاعهم. bien bien sûr اللي ما كفاكمش هادشي راه كاين بوكو دوطخ فيديو sur les transformations dans le plan. الاساتذه مزيانين جو حسن مني اللي غيوريكم لي كوتي جيومتريك en même temps que le côté algébrique وغتستافدوا كتر. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.